بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. umaremu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Allah tigana ake Allah ro tigane suka humanten nan kawa wanne man do kisiye muruna maga hana gabondo o annabi men kamma fare Muhammad adi dun konu adi kapalemo alo sire suka tekido akillenga wa murunu Allah subhanahu wa ta'ala maga aga na khair nyango dangani wa murunu Allah maga aga no ko fare jamanga wa muruna Allah maga aga nonya sore ko mbelu da farin tunna qanunan takida batenga kinga dikinya aljanna. Allahumma amin. Omare mulenki tenen ko take sun kason tampilondo kabu farin liye Madina ujinondo kamon lagati do tanjikendo sinanyolindi ola menyo masrandingiranga kinya gono ko musranga dome fare Muhammad sallallahu alaihi wasallama asirandi. Wa muruna Allah ma Allah ganati menno njoda ngani golle ke naga golle khalas untenga Allah subhanahu wa ta'ala mejati ngani ya rabbarna ken nondi ya rabbina amna han qorondi na musunyo su komanten na aljanna nur islamin su komanten na hatai. Allahumma amin. Umar moda ka su komanten kuni islamagon kuni ndenga wala ka su komanten kanta islamagon kanta ndenga wala kuni nden khire katti da'a ke khlisunga da'a ke akhdi mandano da'a ke tuano wa tuano jama su komanten kuni wa tuano krisen kuni ya Sheikh Ahmad Tijani wa tuano su komanten khara monunsu wala su komanten kuni wodwa ngilangani wodwa murni wa murna Allah ma ikadul gote kembe ya rabbi Allah ganna nyirangani baraje Allah ganna nyirangani baraje ikana an siteke kembe ummaton dangani na faren sunna ge bangandi sallallahu alaihi wasallam Allah ganna musunya arjanna itwa wonu ko Allah ganna barkani di Allah ganna noro Allahumma amin. Wala khidman dan su komanten kuni da'aye kama ko mi wonna kan sidin dangani kiyendo wuro da'a ke khibarendi wala tiringan dan wonda ya galan su komanten kuni wala muralla Allah ganna khairinya be su komanten dangani odo khlisin kuni to kuni de fayrente kato khlisun su komantenga wa muralla ma Allah ganna su komantenga mi sawabai o mare mu oda ga su komanten kuni wala menyo musalan dinglan kama onyo ga masala dome fare sallallahu alaihi wasallam amad nan tagan khibarundi on be Hudaybiya khibarunga onyo ga da kunya ngardome kempalle gemme ke be ga sabatu Hudaybiya khibarendi kinya sabwa no wara al halakun makama islaminu khibarendi no wara al halakun makama faren khibarendi sallallahu alaihi wasallam kinya gani keta hinu nyille ko ta gadan koreke ko bukin keta wala ngali fare sallallahu alaihi wasallam ali jonko iketa aga kamana sahande nakati tunkanyu gundo marandano ndo sero khoronga na islama oke bangandi dangani madalla sa inakande inarodina kedi isolon kana kande di battenga oda ngali fare sallallahu alaihi wasallam al letron segi me khay yo letron segi me ada kun khay wala kullu letron segi su kharado me bisu no hontu letra handa kati najashiya koda kati muqawqisiya koda kati farisi tunganyo ngani kisrai koda kati qaisar ngani rumu tunganyo nga koda kati munzir bun sawa koda kati huza bun ali sahib al-yamama koda kati al-harith bun abi shammar al-ghassani koda kati umman tunganyo nga adi khone wala kusu letran suko mantengali odi no godo honun qaratu me letran ku no gondi odi jabunun qangali tere mbera faren farun duro nan tongun lo kungali serembe no ga faren parul logo nambara nan kawadun tawo nan dundela go faranda kullu wonnanga wala kun kabungali battendi ajabu nganya humbe o se kun su ko manten kamma wa muru Allah ma ko men wa koni Allah gani ya sahaba ni to haqlundi non hata duna adu alqiyama o garon ko men wa koni ya rabbi Allah gani dum sahaba ya no gondi linki o warni digan kumba jopa kenya gani higeni hilluai kumbe megani kemrenga letranun karanga wada kungari gadambu chinni wonu kadabali Hudaybiya halle gadambu chinni wo dabali kemrenga alo gadam khorun wonu kanya Hudaybiya ke halle lenki wani se ku wonu kama na hata lenki akesa telle
warnu kungari wa murran lama akul mugsire ya rabbi Allah ganna ken non din kada ngani Allah ganna fame nyen kada akun suka humanten ngani no suka humanten muso nya golle ga no mi aljanna Allahumma amin keni gadange be mego magalle ikinya ni igatu min ghazwat al-ghaba man qanat ghazwat dhi qard ke faare sallallahu alaihi wasallam ki gadange nya faaren sahabanum maga ido soro nyugo nyadu menaga anya hudaybiya gadange ki halliya faaren ga sage nan li hudaybiya tanni ki anya ho hana na be ga dabari ke ga hiti gadange duranga kena ko na kili magasaka no nyanyi ga sogo faare nyugo munkane na nyugo muku fai kembrenga sahaba num buguna kunya habandi na daga di batega gunendi na daga sagata na daga nyugo muku kopani sagandi ken no gondi kembrenga ido solo ku katu ni me gunendi no nga nan katina nyugo muku sagandi bakki maga nan katina nyugo muku liti madina ken kibare kenya na kiyo no gondi akiyele gajampana hana bembe gari kembrenga hudaybiya mpalle khaybara gadangin to kilikiyai kenda ngani owa kiyedi gadan ko ro ko nikedi ona katna lo khaybara gadangin khabarindi bukhari rahimahullahu ta'ala ada ki gadangin ko ikitabe no gondi kin sahih bukhari akenti anya khaybaran kaneti bitu sikiyai ina ndaga nyongo ku batenga kendo khaybaran gadangin yimenaga nanti anya bitu sikki haqqani muslimu kada ko kembrenga Salamat ibn al-Akwa ahadithendi kembrenga awa kitabendi tuanu po gabe daga nanti anya khaybara nkania hal sidan tuanu daga nanti adaga khaybara nkania ko kuma ga ado khaybara latu min honne yonka bukhari gara kuma ko bembe kenni nanti bito sikki tikenya sahantene ado khaybara naga bito sikki ngadange anta gidan ke me aho barafin himbe kenni Salamat ibn al-Akwa radiyallahu anhu akinya ni gadange ibu khorenga gadake imme anda adrafu mutu anyi kembranga asada khorokori nya ya maga akenti fare sallallahu alaihi wasallam adike khi inyo gomenga aranyo gomen kiriya tin daga hare goyi ike bugu kennani onati fare sallallahu alaihi wasallam adike khiya tin daga nyugumun ne ngani iga baka ido sene go bugu dome ken to nyani rabah ken nani fare nyugumen nga kimmaga iki gada abu talha ta simutu ibugu dome oja ngari sene kitabu nyono ndi nanti tele sinu akin tele simindia ke ga tele nyugumen kiminindi sene kitabu nyono ngara ko na waga bugu wakati ke imeko ali siran kitab nunu ndi abu talha hum magan Salamat ibn al-Akwa ati kunga bakka madina no ne kene fajiri hana makri hananna ibugu subhana hana nyai kembe ga mun daga jinya gonga kenna ni fajiri makri ndi ikundaga ati ille nga karna wakati be ikundaga ni Abdurrahman al-Fazari akenya likhinu fare nyugomunga sallallahu alayhi wasallam ari khenu fare nyugomunga kenna nyugomu mbeno ga fare maga iga kamini nyugomunga no nga nyugon katinto kuma mbeno ga sare ga madala nan sare yi qati qamaidi qatingari ni kanuni kunyugomu tala to direnga ari khenu kunyai na nyugomu to su ko mantenga na su qata idukane ala su qata idukane amma kan beken kai fare nyugomu fare naga nake an daga nan kari adi soroli na daga nan kari na nyugomu su qata idukane iya daga kinganya Salamat ibn al-Akwa atike Rabah dangani alke mbanye dome atike Rabah dangani kisiraga ki haike Abu Talha ta sinye andan daga Abu Talha ta singine ko faali yo ngan ke maandu kene sagi anu sika daga du batinga anna kini kamanen wa an ana ke dibenga anna ko faare nangani nan to la ke khbare guneli soro le khinu nyugomenga idan nyugomu mutu idan daga nan kari
annake kwari kadangan ati la kenya tanni Salamata ibn al-Akwa ati ke imequdam da tulungo sentintinga khore wi isiken kama ili jonko Madina iluke iganguni tasiko ikharu tasiko igatini ya sabaha ke digan kanne da yake kunanti ya sabaha arabin kanne ndi ana gangunde nyakoyni na ko nanti khonnul li khana gai khonnul li suban kana gai wa aka sungiri aka na ga mogonto khonnu ngaka gai de ne ko ri kiya yaran kanne arabu ne inda ke khadigan ke kalma mugutani ne ke diga mugutani be su afamuno nanti ke mrenga ki khore go wanoma a tige sigi tintin kamma ida ke diga me ko tasiko igangundi sere anyi akannin khore agangul khanen atelle mo gosiri atiga ke gangunde dabari diga me ke sire sumato go Madina no woni madiriya kenan de ne ke Madina no na ma baina labatiha Madina gidi binu ku lo me na kasire ma to no nga kama to no nga ti idgan kan ne ke ma ke fen kai be su idgan kan ne ke mo akannin khore yin atiga nganya ikema ati sigina so ndude ikela kille mutu nyogomon tabatu nyogomon tabatu mutu itamen maga ati ini iwatamentu mo siri anya akitel ligiligi iwatamentu wa iyi sunuga igana ili bay wada kilenga telle inati ana ibn al-Akwa wal yawm rudda ana ibn al-Akwa wal yawm rudda nanti inati yangani nkiani ibn al-Akwa nkiani Akwa alimya na gantin to kasin ndu kaga dangani wallen kiani halakiyen kotana lenki aga bonen ngala lenki aga kunyanda farin yugo mon kata na kun fai lenki aga na bonen ngari aga do yugo khore be gamin lenki kin ninki ai abane hay gunendi aga do fayano ku batinga gunendi abane adiga ne gunendi awaka mana dujjaki na du filangani nan tarantintu nkiani ibn al-Akwa nkiani Akwa alemme lenki aga na bonen ngari lenki an halakiyen kotana سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتي فوالله ما زلت أرميهم إيكي مجري كنتي ألي إيكا تمين ينا إيكا سيدين إيكا تمين سيدين إيكي جوجين تتمكي إينا دي باتني إنا لغا تاسو إنا تمين براندي إنا تمين سيدين نجوجي سيغما بميغا ناتي وأورندي باتنغا سيني سينوي ina daga tawo ititi mule an sigume an ne te bartnan do kenna ina ne sigume be haladi harakatani ina do digandi ya bakti tenna ina te ngada naga ya tamen mutu aru sikina tamina tenje na lipa tamina kenni memu ina ken jogi ina jogi na sin jogi kenga na tunan te mo ndai kenga ne halle ko ina li harakatun gadi akenyi tanye Allah da ya sire anyi wurnu arabu ni mera tuinde ni tuwe ni sire bani anyi Madina sire mera ganyi Madina su hirni akin khara hikin kaman nan fiye sigu hakka na mehiri atla sai shin to ati yani hawti ti singa ya daga mugo itumure ina tamenya na sampa ina kin kamar ne sama kin na daga anai da hadisi su jogi kin ni halle ko yin li harakatu ya daga biga daga ligi ya khadi ati to ken mo wadi iga tamenya na igi sidini ma iga la samene ken no gondi iga yiki lu qore mbe kama idi bogen kille kama idi kopa itrongo gidu hildo menaga iro gidu naga magide ngate leliri no kumbe gidum pilne maka yo ken no gole e garot ngatani iwuru ese gidin kama no wuri ma keta bari yo gidun naga keta yo wuri do yakka munde ila hera ya keta gidungula ikunga yake wure inga na tuhumi mina gidungula yana humi isampo do dunga gulla ka ni ma yakka mani katti gullanga migala samene ati kunati Allah man yogo me su taga faren yogo mu kudi
Kongara kum gobe sasa digamen nogondi fadilatu Sheikh Ahmad Tijan Sugna hafidhahullah wa ra'ahu oda digan kannenga oda terinka dagan kamma ado Sheikh Ba Sugna agada digan kannu benora daga ke kamma odi terinka hibe ga jongini o haram mo fadilatu Sheikh Muhammadu Sugna khote bega adi kharle mon kamma wa lume debenga togo jamanenga idiga muku la shak diga muku giri sondo munye bawni idiga muku ikinye o sondo munga diga muku touche mo sidi idi batten to sondo munga kenya ninda haynanti lenki mkhanali wa nindu rote buccinne na sari diga xarne ke kamma wona metallan khotondi wona metallan sembedi ma Allah wodde mana battenga bakka Sheikh Ahmad Tijan Sugna ada diga mbane ko diga muku nogondi nanti ke kharlaga na teresu yala alkhiyaman kota Allah nto tindinayba diga me horna ke diga me faham mo sidida o haqqi bega kudda hanu kammalenki ki digame bega gujini wurondo kiye yogonu wadi kanu hilmi togondi yogonu wadi kanu siki togondi yogonu wadi naburu sikinte ngima yogonu wadi khalsi na dipele banki ma ki sukku humante ngoma ka jama ki gibeni ugati Allah wakunini wurondo kiye farenga kunini wurondo kiye sallallahu alayhi wa sallam kembire Allah ngolle nari kullu hibe ga ko qarlame kinna texe o maxa tinna burum pikara kinni gacceñay o dangani duna wallahi summa wallahi Allah waraganata alhaman koto keno kukundu kona ke faham moxo sigu Sheikh Ba Sugna hafizahullah wa ra'ahu wada kidiga mendi korna bidiyagumu ko heke korna tariqa gumum pay inta tungudi ina gare ñakkamma ha immobiliser turnani mogoɓe fi suganari ay suwan gilini kittun ka hume markazunu ngimaxa misilu ngimaxa fofon dambe xibare sundari tarixa gumuku hayi manko lenki inta golliminta hohono xayi jama kida fofo ñanida ida radion kanu ŋuñi na télévision kanu ŋuñi iya mobile xorondi iwa kadda kabananundi kumanuga saxi bidiya kei ikkiten na kun kamannuwa jibani wurondo kega xarsimran ñega kinneya ñaxo ku sunnagumu o ɓenuga tungun kamma alhamdulillahi rabbil alamin Allah gado worjaxo gada manhaju sahanten fahamu o yaga tungun kamma ken karayogoma dukoro silampuyen boktana de Allah jalla fi ulahu Allah gada faren saybanu agadi tiga qur'ana di ami tiga nantiñi diga munu de adi tiga nantiñi diga men do ñangolle ñaddegene dome ko sayba yugo gada ken koy diga men radiyallahu anhum jami'an Allah gan dunya baka farin sayba nun juma'a ati kunga ni kharanga faringa waqti be salawatullahi wa salamuhu alayhi ini kharange tuwa hundo ñangolle ñakharanga don igana aya sukara qur'ana di inda dangini ke aya ni gana ya ga magamba am ni gana appliquer na aya ga mbagandi ibre no gondi kibri na aya tana sakam farenga na sunna be kinya kem mo bana nen ina bagandi mi ya gane bire no gondi kibri na ho sakam me gara fofo khara ida bagandi ya gane bire no gondi ida dum karabe me okuna nyana tana kharate le brutu tu mekam magollen tan nyane ay be khore be ga umma kidinki kenni ki haybe khassatan sunnatun kunu duna sunna na kontroma de anga ti salati mi ngana ngata da balawun kutu o kembiro men duru na khawono na kalanyatu keme na maka kite o maka o hinunde lamulla ke tari wuci na kundu ngara diga meke ko sasa nanti Allah da faren saibanu adi tiga adi jaki iyo gonu arjanna loyin nan bange geli dunadi nanti anyani nan choko hibe kamma
kenni gani nyangolli khoro bi dabarni dina ken gondi kembre kun saybanu serebani wano nafakan den kara kengani ثالث خلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه فارن سيبكا لمن تكوبنو فارن باتيان بالغرا سوري isikandi kende عثمان بن عفان عثمان كبير فلا دنا لزوني رين نور من بيل دونكي كني نانتي سري سوما الله فارن لنغرو هليهي ما عثمان بانا كني ندا فارن لنغرو هليهي ada hana nyagi kem fati faren da hutana saga kompeni le nyagaru illa ni kiraga fati ti faren salawatullahi wa salamuhu alayhi atahar le nyagre tanaga ni magayna kin usmana ya kenyan cikin kin usmana da zu nurain kemre ke usmana kunno agara na ganiyete de nya dina ke na gombe agari na bure mutu naro alla faren disposition di kudo bote maga bugu la semena maga saybanun kita tampiyen mi kita دينا كنا مغا تقو حل كنا برون كباري خلنا مغا حس اسلامي وكنا برون كباري عثمان دا كنا غنية الدبري عثمان بانه ابو بكر الصديق نينو صاد بن ابي وقاص نينو عبد الرحمن بن عوف نينو يغبو نينا لام تا سجاتنا من دا عثمان ورغاتي كتنا كتاغي وتي دبن غولي نانغول لو خورو بي راغي دبري دينا كنا غند رضي الله عنه كودو نيو كنو kuna me masala mun diken ka mana nyaw hada ngani to ba cuyi ndey sago ndey ko gana buttu hore mutu haraga mal o ga mal legiya woni tabatenga ona wutu xamne yo jeli akhramu ga kinye akem problème kinye wata ani suru ku sikane ko suru ku sikani su musu kane yo ga akhramu kan suru ku likane bila kinye tanni ati kutu ni ba itara ngal kunye yo ga mo ontu de ikhsi kumana beda fayan wu khirse abdurrahman atoni ni abdurrahman al-fazari amana amunt amma ni magadaga bari sanama da bana di nyime awoci ga mo wembe ati magadaga amma ni magadaga imana ati se akhram ti sanama ta dangani ati yara nan mula nin kuma sayyidun progo ne ba annan mula nin kuma sayyidun progo ne ba sayyidun buran ne azana dugeni ngina mun mun dulke dunan wani na azana to wono agana katnin kali ndin daga ndin aljanna sanama da cikin daga ni ina famu nanti aga butige mo wembe imbaga de naga iti bo kutu yen daga akhram kenno kunen sakin di sindangi gila kiyentanni ar abdurrahman kasuni be igra gadan ngi ko no wembe akhram da abdurrahman singa abdurrahman al-fazari singa arasike asike bura arasike tanyimen kutu arasin tanyimen kutu kenno kunen sui abdurrahman al-fazari kati na akhram suha ala suha suhane kenya nya satenga atote suhane no woni kenno kunen sui asetu akhram singa mal akhram da ken sin tanyimen kutu keta akin hakatna akhram kali ala sillaga seta singa abu qatada ta kan intempege ado abdurrahman al-fazari katundune kenna abdurrahman al-fazari wa akhram sin kama kenno woni tanni abdurrahman al-fazari katunu na abu qatada de igat kunme tanni ala singa tanyimen kutu kenno kunen suyi abdurrahman abu qatada katini na abdurrahman al-fazari na suha ne bembe agada kari aka setu akhram siki asike bozai asiti singa gilike nganya esurunga ya ida halle koy ke me ganjo utrendenga iwuru kenganya salamatu min akwa ati iga wuru ri sinu wuru ati yanka iwi sinu itanga ili harakatu nasi kane ili kopa kenani jinyare wono nga yare kiye muma keta ikeli harakatu itake kunga sinu nga imai ga minida kunyanya ilo gira gada ntu kimo nanti khirse ga abdurrahman al-fazari akinga karatani yi sinu wuru
ya mun ne dan kinji na minakat nan daga ati ke siga kenya di yanka ati mitani ati di qata itanga ida ga sigi kani idi harakatu ida yikopa itiwa ke jinga no wembe di sagandi ikoto ke ni kontrol jindi kenna yi kiyen tsanin to honnai ati ke ma ke jinyaare ina kinya kilanti jaqart jinyaare ke min to yin jaqarti ken gade ke min to sante na ke imanati gaba man ti jaqart ati idi ikopa nonga ken jinyaare ko to ke nonga nyamule minia ilu dakon to igati ati no kusu ina iharatu bal sila tati na ken to akini sira singa na tiyo urumo ko sanda harakata da singan agata meke akitege lingilingi ngeni anga jalle ma be yalla gantar gana gulla gume tana karate nya kara yoga gulla kala ngenta no de yo adi hadi la sama nikiti kenyen kem mogodi ati di harawatu kem mogodi sagandi ati kunati alla fa ma zaqu qatratan min wallahi hari qum hakabani ikunta kitajindi kema allah har qum hakabani ikunta kitima ken no woni sogo ngati waki bidega tin waron tani farunu sigun kutulin tempake sallallahu alaihi wasallam fare iga fare ngalla kenne fare ngata gunu bilal wa kara ngadu sulu nyugunu iti alla fare innal qawma utash fare sulu dakku nyahiya geli kiyeke imami iga turmo jinyaare sui nga haratu nga telesi kane ni ko pana makat na miri dokko nyahu sa ili tiba mini kite jinyaare nsigi kane jigeti mantem bayge ho mawuti baga jigedi wadda ko nyahu soro kui aga linga ndangani kame sire wala ding batenga sasa ingri mbate likopa inari ni nyino ngamba wuru nga telesi kane di sunu kane nga likopa inari ini nyino nga kame yotani kinga nani wana daga wani suko mantin laga kame yugo ikuna seti sinunga kame sigu gilin baten ketelin tanga bal simule mania nan jo hetiya ngita ke mbaka kame sigu gilin baten li sasa ampate le hoyenga ngai wurna ga si ka sigu mun kana ka sigu kutungarni on rozo melo mina on diraga kinga nya fa'alan sallallahu alaihi wasallam ya ibn al-akwa ملكت فأسجح ابن الأكوع أنكتي عند سن كتي كما على الهم رندنا كي خبارك أن ينقل لنا كنا غني كم بلا أنقنا هاي كتا أني تغنو أن نسرني أسجح نسرني يتغنو كتا ينبيما olu nyunya batenga alla ranki ndema mbale katna nyowo mi su ko manten ko pana su sagandi he igolu ngadna de abane hara gune mutu fayanu batenga daga sigi nyowo mun kane ta sagandi oli mi an gire ikunbe gani an bane kati dangani andi haragatu tanjike burda tanjike tamimbodo kembela kensedi andi harakatu har ji ko tan min yamma kindi alla da ke semben kinan kenga an kan haye ni tono ngombe ko nan ngani ikun fa isa sana gatfania faranti akuma famu ihara kidan haru gatfania bu gatfani kuku kemla ya kiyo kun ngati ko tono kita hadisono kinga nya fa sallallahu alaihi wasallam ati khairu fursanina al-yawma abu qatada o si munchu ho sire lenki sire mbega si munchu ko manten kane kita kenya abu qatada tai bari abu qatada ta akenya katina fayan krisen kali kina abdurrahman fazari na aswati itamenga na kali sire mbega nyama nene ken si bozo na stasinga nange jali mankar na simbosai akenya katina kenya wati khairu rijalatina salama otta gumu sebe mi yoga yitta ngallin kinan katna gajenga nyanta nga uludunga asu ho sire sebe asu kana kita kenyi salamata ibn al-aqwa ai bana yitta nga aga wurnu aga tele sigun sugun kane agi katati tamendo gullanga sire suma katna kalle kemenya
atiki nganya farina sadu hilaki ni ke bane igara na wuri kita igara tagani sadu hilli ada kunya kinige tagumen sada ado sigumen sada jiya da shikinige ibana sadu hilaki ta tagumen ga sada dikita ada kin mikinya sigumen ka sada idan kin kamin mutuna kahiba akadi kinganya wa ardafani wara'ahu al'adba isa gante ke da ta kini tanye faran da lisiti mi halle faran jogo mebe mi tonga ni adba ala ke muke kotai adba jogo me gonya maga ato ni adba ala ke muke kotai faran ta lisiti halle nyogo mege faran da wuti halle asit faran palle sallallahu alaihi wasallam kin wasa yana daga madina ala ke ga fasawun ta'un kita awa farin yimme halle sallallahu alaihi wasallam mati ti farin ahadin farin batan katin me ken ne khairu khore de ma khore ni to kin balle ani ga katin madina yi igo go ni madina akhasu gunta duya arabu ni men wiyen ke ai sai su wanta ahirni awala ladi tike sai da tike hirni sai da imbe ganan sikan tinga kendi aka nyanka har sa ana killen fa har saza ya ke ta danga ni salamatu na akwa a da yarin mutahana mase ta hillanni a masu kasu kani a ta yanke an tansi mo ke an ta hoyni an ke ta sire khoro dorm uru fari na dome a ti mi hirne kin kadi anta a ku ta sire khoro dorm fare ngam ba da faren palengin yankan nan na mihiri faren soyi sallallahu alaihi wasallam ayu kile sayen diga mendi ara mur fare manan tigo yankana ayan kale wono joppa nji gati premier no deuxième tisi kaluma mina e findo meya iga tinto me kenya tikal litino ti konda ko sama iga konto hanu ni len baka me tinto meya iga tinto mera ila mi hebna joppa anda mu woti wona mi hirkin na nyaare ga yimya sara madana kwa adaga na igon togo hali makka nan tintomi fare sallallahu alaihi wasallam gabbaka nan daga ki gadangi aga tare mituri halle madina te ko ta yake abdullah ibn maktum wai aga baka ala drapo ne wutu drapo ki na dawo mesiti drapo ne sere ma te ko dai kenyi al-miqdad ibn amr wai al-miqdad ibn amr imrenga drapo nya kenya maga fare sallallahu alaihi wasallam ada yake mugwadi gadare yake mugwadi kemrenga anyeme ke mugwadi Allah da farin da yama yugo ko mi gadi fayi isuka mo man tenkite ho ma to to halle walhamdulillahi rabbil alamin kem palle khaybara ka gadangin li ke wati ay khaybara fare sallallahu alaihi wasallam bilan be aga gri hudaybiya gadangina qasu dan tanto ma qaso do honne kennen ke da alhaqata kan kita kuma me gani makkan ko nga kafirun po kote gadanganun po bure konnun po kote kunga gamalem ma nga sabata do kunna nasiye nan to ko ma megata kinga sabati fare sallallahu alaihi wasallam gadallan mun shi ko ay farin nan ai makkan ko ado yahudiyanu ado najidi arabin qablanu kuna ne gatfana do ikutuma kusikiyani farin ga dalle mu aslamin ga dalle mu ke wati yo ngasiko kusufu koto gadangendi kenyi makan ko kwai kunni takin bagadi farin da kanu keta kembrenga ina nkope kati hilokui menu wanonga ina nkope kati inda kunka hoendi magadengi nafulan tanyeme pew islam no nakatina ijonko yi alla nkulindenga yi alla mbatenga gadan pige mekna wala keta anga man konne baga bakanta antaka wananga de anga man konne baga antandoro yo faran mula gaden kin yinya keta islam nun nakatina alla mbatin yeti sagonga yo akela ndia mi jonko kusurwai ini jonko yi kusurwai kenganya fare sallallahu alaihi wasallam ada imon surondi ko keta kun suru hilli najid qablanu ado khaybara kusuru kun hilli ga iho buleni khaybarai
bari khaybara akenya ni kumenga hera buren su ga baka no ngambe anga sama bure sutu asu baka ta khaybara na liboni ne sage nan daga anya ga gadan sui gadan ngano ku teleforme ta khaybara yahudi ko magalo ngani bayan ka islaminunga anya ga bakke sui yahudi ko an su ko mante mure gadan su ga nonga asu tin de yahudi ko ai kemrenga kede mi akoni wala ngarikin ko tanga ahzabu gadangindi nan katina makka gadangano ga tafana gondo ujunta mi gadangana bagandi na lislaminunga ikhanne maga madina kondanya khaybaran ko kule khaybara yahudiyanuku ikunya mbugu nan daga kisu ko mantenga nan daga soro no lolli ni ko wala kinga do mi mo ahzabu gadangindi wa gadangano ngariga iyan kat nan daga kat madina yahudiyanunga kiyani banu qurayba bai ni nogol londi mi gi takillu gadan ina farin jamba nan kahu ahzabu ngana fitiya farin gadanga nan kat na farenga na faren ni arabu ndangani oda ngalika ikun khaybara de ikunyanda munafiqunu iyan tihiru munafiqunu mbatenga kembrenga men sabu munafiqunu nan kat ni de ma khibare ki kembrenga ina kat na farenga na fare ni kembrenga iya ni fen khawule moga ngalla igatille plan tracé daga kudeta nyana Allah faringa mo bembe sallallahu alaihi wasallam kenga ya sabu islamu nga grita mali me gatille ken no kunne igatille kemblenga ku hera buna ku mbunu ndiga sagene igarini maken no gondi igatille yahudi anunga ida kungolu burunya megatele plan tracé ega farenga sallallahu alaihi wasallam ega faren jambatan karni mo bembe oda ngali islamu ngada samani megatele kumbangui nan katna daga kumpera burbunundi kenda ngani faren ngali keta nanti sasa huy me wajibi ga islamu nun kamma ken yijonku yahudiya nukwai ido kunna ajopa ila hitayi laqere mbi angaba kinga nga sabui kembre islam nunga lagaji ne kat na lamba sen dabari yon ka gele hane man islam nunga makat na njope yahudiya nunga bari adanyi ilo gajalle mu me kunu nunga kotonta yahudiya nunga anga yalle mu na gobo ajopa kibe mega no hokotenga anga du takinga tanni kutuku wa imu ontunu kende yo adanyi farendo ko shigan kuku anyi me kenya sigi agada ihajibu kumma na biyo ko yarentiya na biyo ko yarentiya maki wati ga dikinye ya ki wati ga kinye yamra ali jonko iya ali ibn ishaq maga nanti faale sallallahu alayhi wasallam aglaha li hudaybiya ada banaki qasun kute ada kenya madina qasan yanka ada honya madina qasan ne lagare nyani aga bugunan daga khaybara yonko wadangari alwaqidi maga agenti faale bugunan daga khaybara kembranga qasanne ko wanenyeshi henga ni sofaruma kembranga kunsu tinto mi faale liye madina asinga nyorindi ke jopera wakati nyani kembranga aga daga khaybara gadangen dabari khaybara gadange anya gadange bembe ahinga horo wonne bari asabu ngani kebembe wara ko mo kebembe kenya nanti suruku menu gani igar bugudo faren battenga iganya mulla faren jambantan kali kembrenga sasa kinga yake mo horo jonko kunyi menu fare sallallahu alaihi wasallam ala sahabun nyamari nanti besunu mo gon suroni gaden kanne maga wa ibugu na to buttenga besu komandeni besu duro tontenni donc asere menu gani igama bugudo faren battenga hudaybiya gadangendi munafiqunu kunda muru faren maga nanti ya bakkado faren battenga tele gadalla do faren battenga agada ni idara sawun bitu ho hoyi maganta nanti lagalla na bulen daga kitene khaybara bal khaybara ni banna nokuni ho de nokuni banna nokuni na bulen gabe gabe ni maga na bulen gabe gabe ni maga no ada sedegin gadanyenga gadenga nyi ko rasu hala miskina ko nan menyana banna
kenda ngani ikunda khannan ci abakka akada ni Hudaybiya gadange yubrata lekenga wa ikunya nika igada hike wayi Madina no wandi nanti farenga daga Hudaybiya antaka sagene te nanti Muhammadu bin Yeme ikunda ken wayi Madina no wandi nanti farenga daga Madina antaka sagene ke farenga saye kendi aga boti amuna yo faren batenga ila muru faren maga nanti ya de faren batenga ti bari kembrenga Khaybarani kembrenga Hijaz anu kusilen yani abana no kunin faren ni wara tuma tele faren batenga gajallan faren sai sun bakari ga batenga da gajallan masire imbe ga tele jihabi sire imbe ga tele an fadin ta ganima maga wa ganima be da kitanji tirni ganima annali gidan nanan ba ne antille yonka gidan nan ne sai inda ga tinya dai wannan ganima ya kundu ai dai ganima bi kemda tabaka fa ni kun ka wannan cikun na ma bugu farinda ganguna nan ngara nan tan daga gangundi nanti la yakhrujanna ma'ana illa raghibun fil jihad fa amma al ghanimatu fala sire summa bugu ku battenga nanti iwatille gajallanga masire imbe ganani gajangen ba ne nan ba hota sun tamma gajangen sai su wannan an kilenga na buren yadi an kilenga gani man tunda du gajen wannan buren ta andini magari wayan fantin maga fa sallallahu alaihi wasallam adan ke bi haykunu Allah ya kawo Qur'an no wali allati sayaqul laka al mukhallafuna min al a'rabi shaghalatna am ayna samin kane qul lil mukhallafina min al a'rabi aywa aya kentin ya wan bakanta aya nda fadi na sa aya ba ke kunu ko likale so to fatin no wali ki aya sai ke nakama nanti iwarin nanti kembre ya mule mbula mbatenga nanti khama to kido batenga de igana nanti abakana mbatenga an nanti khama to kido obatenga kembre nga Allah ke khibari ko Qur'an no wali ana sima aya ke nagati sayaqulu al mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim lita'khuduha ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا آية كليكي كمبرنا فارس صلى الله عليه وسلم أدي كوانا انت مغبغو برامبي سلام نغالي مغون سيروندي نانتي واتلي أداني يهودي نغون يهنا مدنا نغون دي كونا ikun takemma ngali jambe mega nyiga jambe yahuda jambe khorogo min dawal ikun takemma ngali kendi farin mi kun kata ikun bana banu hinna ta kata wa madna no wandi yo homa nya kun ngala do kundu farin na brambe farin ngali mo gon surondi iga tunan ti sasa farin paitele no nyi ku yahudi anu kanu ila tunan ti farin na Khaybara kembre nga hinga bonno Khaybaran ko maga andara ga Khaybara su kembra nga bondi nga nyana Khaybaran ko maga bari ilan ta farin dangan ta islamin dangan gananga su gi maga no nga ilan ta farin dangan wa kana ngari farin ra golle betrendi banu Qainuqa ado bani Nadiri ado banu Qurayza ida kus ko mantenga kazi faare sallallahu alaihi wasallam bela magari mo sunan tiatelle yahudiya sumato Madina aganyi lahidu ngani matambo ngayar islamin naga Madina islami ge lazimini awa atinda ni honi yahudiya numma islami tambo mutia faare ngadi mo sunan tiatelle yahudiya ngatna tiatelle amura so mbanta anta telle matambo ginda na mangen tambonto anta telle matambo ginda na mangen tambonto ara iwe wano ngato ni Abu Shami al-Yahudi لكن تنبون عبد الله بن أبي حدردية الأسلمي درهم نكري كن تنبون يرو منها أبو حدردي أكين دمت اللي شعير يلين يوتو يوكي مغا تنبونا نراكي نكورينا نرها كن تنبون يرو منها درهم مكي غالي مغسر نتيات اللي أبو شام تنتتل نكي تنبو بيانا من تنبون توغا دي بيغان تبك kenganya ata dangani Abu Hadrat ya dangani ati kendi ndugundi honne o hade le bedallanga Allah yanti sagandi nan tambontuwa wa insha Allah nti wasagani
wa alla da khaybar la dum tufaare ngani gaden ki alungono badalla da khabarun ko ngani qur'an no wala walungono wa nabure kitene no insha Allah ngana tani nan qasin tuwana kenganya adani abu awaki abu abdullah ibn abi hadradi aken sede hudaybiya gadangenga awati legi gadangenga khaybari akela gadan bani kitabai te abu shami ke yahudiya ke ati akum baite leminne khaybara atiyo ha has da gundo bisen wannan gunda kita ati kamaga simman nan je khaybara gadangenga nono ko arabu gadangenga ngobe be ko na gadangani aga na dum marasa aga simman nan ta anda ga khaybara gadangenga kinya na ga maka ko aga dum arabu gadangenga mo gombe kim mo hede yo kim mo hede khaybara go nakuna di tawrata nga ulun tammi gadangana hasaqi ma adweke no wondino ulun tammi gadangana na daga agotna ga magade afiyaqsa da kinya naslam no baga kenya ibn abi hadraditi ay adu wallah tukhawifna bi aduwina wa anta fi dhimmatina wa jiwarina atake alla kunneke an yanta ngoku baga na ti o khonnonga na to an kingo ku magata ndile lay du ngudan gennaga an genni le ketnan kingo ku baga no ku sunnun kan luto khonnonga wallahi tan to kono ngata le khawai ke Allah faringa ida ka tan la faringa ida Allah faran to da ke yahudiya ni dan ka akin yahudin karane a haka mana sunya baga de no wandi ti gadanga kotono khaybara o gadanga nan gaben ni ma kinga ya faren ku sallallahu alaihi wasallam amma ho ko ibo kedangani an ga sai hu tanni abu shami mere jamfage ati Allah fare ati Allah fare ya abul qasim hada qad dhanamani wa habasani bihaqqi wa akhadha ta'ami ati Allah fare kebe ya kundu adin torware agarge me kana adin torware balin tambon yana ya balin tambon tuna adin fugusi abalin tambon tuna adin jige din mutum magana yake ni ka dungon a maka sin tuga ne faranti a'tihi haqqa akal singine abdullahi ti kingani ibn abi hadradiya atike bugu adani droko hilli maga droko sikani maga ila hillo ngaga dirhamul siki ato dirham bani ila debendi ila ka ke mundu sede go maga dirham nkara yitime idi kine droki bani mega to maga ila ke londi akotun to maga kala mbane droki bando kala ndo maga ila kala ke hanamadu yo kempalle salamata bun aslam kena durki bane kiniya ida kala ke bugu na kenka hudi emre yani ma komple ngaketa ila kun durki lambu raslam num batten laga dallanga yon fa Allah da khirge be ni kira ngani khaybala ga dangen Allah khirge be ngani khaybala ga dangen ila ya gale kitano nga ko ya gale kita khaybala ga dangen di adani ke abu shami me amare minyani ifu nda gara yi dubane ila khalsu ko kita kendi abu absi bin jabli akhalika ta Allah faringa sallallahu alaihi wasallam ati faran ton daga jallanga yon ka honjin ke magare abu absi ibn jabli ati fari an ton daga jallanga nge honjin magare silhan dan tim maga wasit ho kan tim maga kam mula daga jallake ya kinganya durge go Allah farin maga sallallahu alaihi wasallam durge gille ala himu tunakine yo tan daga kin durge ngati shaqiqata sumbulani shaqiqata as-sumbulani kembrenga doki an sumbulani du giligile akin kini yoki yoki abutan ne fulda do hegi gaga dirhamun segi ada gaga dirhamun segi kenganya ada gaga gudun pillo tamarendi gudun pilli ada ke so tamarendi na kin sile handanga ada gudun pilli ada gaga kinkini korenga nanti kuna kinyi ndaga hanga kati garin gudun pilli ada kin kuni ikadun konga nanti kuna da kelon igande ni kinyi ndaga hanga kati giligi tallanga ato kada imi ma manye sa gudun nakati gudun kuna kati adaga burdo go khubu doki haram pare adaga kiyon khubu tiki gudun kuna kati ya ina yelo killen ida gante akin kini farin aterne wa khaybaran killen ida gante ne kita iwo ke farin ya gane kane yo kama tiren began kene kasun kullu doki me ma doki ga to nganyun kare maka to nganyun kare fare sallallahu alaihi wasallam aya kin nganyun kare wundi kinga makane farin tiran ngani
koni ke ha drogi nganyu kan ko kiyenya hay kamani anti ko kiyenyen koni itike hay Abu Absi bun Jabr ay farid sallallahu alaihi wasallam kadara batinga kala sigindi soron ngura batinga sigindi ati ike kande hare likati gati fare nga nta nan sigi fare pa juma ati wallahi ike milo honsui gidi hi khaso masasa hi kan mira su ko matinga amma ya Allah ga ayan kan nige fare da kai gida mun kan Allah fare nga Allah ga ayan kan nige fare ka tige sigi fare tan nalli hi kan kin wure sigi ito ko milo ke mo godi iwa kamun pa yini ko Allah ayan ya kan nige fare ni ba ma fare ga sallallahu alaihi wasallam fare da ngani man nan ga tele suron kane man nan ke maliga bogon baka suron tele masuron kane doro ita Allah fare ike na in yugo mege a atan nan juwa ina ya mago su tele an kutun do atan nan juwa mo fare ti ngani ina dorge meke na dorge ga na ya kambo gari dorge ga na minne iti ga dorge ga gudu se wa ila gudun pili isi da ndanga ila gudun pili kini ka do gonga bonon na gatira kinya na ke dorge ko be kunu ke dorge be hikana kunu faren so sallallahu alaihi wasallam ati wallahi ya aba abs wa ashabuka min alfuqara anta wallahi ya aba abs wa ashabuka min alfuqara ati aba abs anke ndanka palle muku akuni sasa miskini on ngare sasa yo ganna kunati allah gili aga gana kishi allah gana wunya aga dangani aga sida nanga gabono aga na bulenga gabono aga mi to ko kore magada ande baka kinya na bulenga benyi wa khalsinga gabono aga ko mom marna aga khairinga ben kitta abu absiti ati wallahi anake mo fara ko mo wembe anake mo wali يقول له خير قولك كتاب الإسلام أقول نغني إذا خير فعليه صلى الله عليه وسلم علي مغون سروندي أمولين لا خيبرة أغبك لا خيبرة أغسلين متغو مدينة كما في قوتي كني سباع بن عرفة الغفاري سباع ابن عرفة الغفاري على كيوا تغو مدينة كما على مدينة خبران تغو كيما كان دبن كروس نكاتي فعلين غساقنا مدري جدغلنا fare ke wakati yani Abu Hurairah ta ga islama faren sahaba ke Abu Hurairah ta islama ke wakati yayi a gari ni iqabilan ad-daws Abu Hurairah ta iqabilan ad-daws ado suru man mi ale tikati tanje ke siran li do mi daws iga sura islama nalli Madina igari ni idani fare sallallahu alaihi wasallam anta Madina atifa ge debe ngatanni itro masare watini fare daga Khaybara yo hada da na warni igati he ikira kurati Allah ina de fare ngam ko su ge de fare sagata inda ta wono ti magalle nikin ai ike gili qabani daws nan ti fare ya sagata ala ti fare ngam ko su ikite la sagata no nye inda ta wonna du kenga nya Abu Hurairah ga kemblenga agari Madina ke ke mo godu kundu ala faren mugu ati atelle kenga nya faren pare ke mbega no ati Madina kan nge ke takin Siba' bin Urfa al-Ghifari kemblenga ada hera nya soro kudangani ada seto mundi dangan nakinia kemblenga ada silahan na kakinia Abu Hurairah ti ikun daga Khaybara ida gani o gele nga no keta ikahu fare nga sallallahu alaihi wasallam ma Khaybara nonga kene gadange no fare ti sallallahu alaihi wasallam ndangani e kuna ga mare munye daga islam wandi gari awanta hayni yesu sada diga maga agane ikahu adu yana honne kinya ga sadundi islam yon qada o honne kinya sadundi e ho kita Khaybara gani mandi kembra Abu Hurairah islama o wakati nyeke wakati mi Abu Hurairah gadi Madina kene fare ga dallan adan nga fare ta zan ga Khaybara ga dallan kembra fan sa gami Abu Hurairah ta ci igadi ni Madina ikun ki fajri ikuwa gidi qabla an li fajri Madina kin fajri ni chani almari kini Siba' bin Urfa tai Madina kristiya ya fare ga anda to onunga kenna ni awa fajri ala kamparan sallin itro ma da watini awasoti Maryam kharanga
كاف ها يا عين صاد كسورة إذا يا كمان كيكون خلا على كم فنان يكون سلا هذا على كم بلندي على بريطاني على صورة جبا أتويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أتي أجي كمان خلا بأن بأجتي إذا اكتالوا على الناس يستوفون أوا iti geli haba tunen le men toronga midi haba tunen toronga ammi ili haba tunen to yi debenga akenge mudu hilana ma kinga na ken palaki allati halaki yenga kembra kenche bulu kencha non nangani kinga ni haba tunen palaki palaki ne kenche bulu kencha ne mudu hilana kemma anna nyillenga nari agana ya khona ma ken mudu nganonga ken mudu digane yongande amuda na gaganga muli tanawa ma ana kinya litike ni muli bucin ne awa yi cikin anan yake hawa tunin halati bagalati ke me kanja burkan canun falaki ke ne hawa tunin falaki jagundano oron kanwan laide kanja burkanja anyi megane ya mulla na kinyadui anna haga an magala bembe magada magajuri Yohana na kini serenga anda kucha tana bwani na kucha tana bwani anta hakati moonga yanga kata na batenga yanga kata kote waibi ya batenga yoro kati faringa bakake kote na Khaybara agasere mitugo halekini Abu Dharr yai yonka idimu mesabati ntengani kenni Sibaa ibn Urfa takalleke akinya sabati nena anti faringa akinya tokono Fare sallallahu alayhi wa sallam abugu awatil yoka Khaybara kum baklinta awuntenye Khaybaranko in haklen taguntin mani sabu da ngani bari kuma ga farin lantaki tinubin ga daga bosuri mo sun tanu ngati ti falle kun ga daga na sabu hiddan tanto ko hana man haklen tagundi iga tago dinga fembe kala kan ko bi gembe tage horo ni nanonga kun tage horo allanta o na dibende mo sudi na makilin kinanga kendi haklan tagundi ahillandi gadan yo kempo siri nyana Khaybaran ko maga gadan yo kempo siri kenya ni maga asikandi gadan nanan gabi ni maga ko tasu gadi yo udun tammi gadan na bana deben selanga kungare mun selanga nan tayi na lo deben no goni o tasu wakinya na son kutiya bahaba atigan gadanga nan ginga be kawenya ni baga inati Muhammadun yaghzuna hayhata Muhammadu qala gilli mala tiro ku gada aya su basu gene ay kengi la kende iso wonde ni bi mo buru ni fa na du gada sere mi ko ni Madina iga yahudi ko karanga yahudi anu kun kai kunya konni islamin dangan yanzu Khaybaran ko sai su ta kundangan yanti dangan law ra'aytum Khaybara wa husunaha wa rijalaha la raja'tum qabla an tasilu ilayhi islamin dangan he wallahi aga na Khaybara di itage khoron ngai aga na di tage gillu ngai aga na Khaybara di gadangano ngai ين أغوات ساقنا عم تكين Khaybara هذا حصون شامخات في ذرى الجبال Khaybara تغيي جلو يعني مغا ما جلين تنتنبولا كم بانغه والماء فيها وات Khaybara أجي أنت كتي ننتقو جين كنتو دبني أكين أنيوان نقوصو ما Khaybara كي wakati sujini maga nonga wa Khaybara debe mbe ujine gadangana merendo ku gume kitesi debe mbe maga merendo ku gume dari ujine bwa kitini ku maga kimbane di gadangana chu dele gadangana khoro wati commandos nu gadangana khoro menu ga merendo ke londi kimbane ujine kitini ku mbane maga yati langani anya ganga hohoyi arabe kawla ke asadu wo ghatfana wo
ku ho arab makanati ho way maganda jikin so ndana khaybara kama ngel khaybara gadana ito ko ko nalla faran sabon nan faran sabon nati qad wa'adaha Allah nabiyya alla dakidna annabi ke alla kin la hidu tufa alla faran yi ne kiya ko ta gadan da ba kene gadan ya ne hidire khaybara ba ku tun bai kuwai debeke ata ga yoro ni ba agadan nganon gabo ni ba gadan yuken sure ni ba gadan yuken kalti bi benu jimara ko sa so duna wakati ni ke jamane gadan yuken silsili ngamara bom atomique ngamara kuma no ngamara zarri ngamara kin ngati gadan yuken silsili na khaybaran go nyama matronga tini anga tere de menyi ujine gadangana khore mbekandur ko khoro gume ana nyi yamaga ko gadi sura kumando zokor ana kinyi khaybara a kunyanti na afuna tele kungada e ba faare faade mo sorondi katti kunye lengi khalle nyeme rona ngari khumbane faare na kille mutu katiya ye ka bakka e faare ngemundini o wangalla sore bucinne go warne do mena kallande ho sunyana sabu akitene ho su ganya sabu goy i khotende to khoto nyani wa intaka na kana na de la kantere sinu woni na ha kitini ma de bi ha daselan sezo ta sakhi de be kala kanta ngaraga yon ko wanga la ko mane to wala de na mo wembe arna ken ko yoy wa murwana maga alla ganna diga mu kunya sawaba yi ni fara jon ko ni rawu su ko ma ngani wa dalla ganu kisraga hatonga hato be na ga tinya ko da haus ko ma ngani e wa murwana maga aso kala gana timen non do dangan alla gana timen non do dangan alla gano batulaga lengi tambe no kabuma ko to mo kumane ya salle mana ya sume ana ya ho hoyi arna kani do dangan alla tan sun kaso lagari ya rabbi alla gano sun kaso gabo wa murwana maga sun kaso na gabo alla gano nya battano nga alla gano ya sikano nga alla gano ya sumano nga wa murwana maga alla gana kani su ko wanda na qiyamah Allah gana jubunya ka kaso Allah gana timando ngan teferiya Allah gana timando ngan teferiya Allah gana timando ngan tijunu yang painga Allah gana timando ngan ti pampori nga bakay menga o murwana ma bolu ko min Allah gana ko dangani o kato o futan de jinu ya Allah balla gana kunyam ko dangani kaso kira halle ya Allah balla gana batiya nunu ngan kaso ko gani batiya kaso gana wonni mo bembe yo ma sigide nan ti sun kaso nyeme kembere nga salle ngale masun kaso nyeme kembere Allah batiya ngale anga Allah ke mebata sun kaso ndi ke Allah bana nena no nga sun kaso tanandi Allah ganu yalla mbatano nga wa murwan la ma hamdina sallallahu alaihi wasallam minjara khote ga tesu kamma ya rabbi Allah no nyanda ngani lempi khote kahitimpi khote golempi khote kilimunde khote khato munde khote ya rabbi khote ga tesu kamma ya rabbi Allah ganna khote ke dananga noyenga kilenga Allah ma ya rabbi Allah ganna noyenga islam su ko mantanda ngani tesu tampega Allah ganna noyenga kama ya su ko mantanda ngani fuqarun wa miskin ya rabbi Allah ganni kali Allah ganni banna gondi وبنان الله جنة هو كهي قلون الله جنة يفكر يا ربي وأمر الله سبحانه وتعالى ما غف الله جنة وسكوا منتين قلون الله جنة توني مسندو قلو كدي الله جنة توني مسندو قلو كدي يقول خاص جل الله مجازين لغني وما تقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي نبمي زيد توني.